Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut utiliser le présent indicatif en français. سلام نقولهم نقولغاتكن أبزا فيديوزيا لو معتي هلو وانجسي أبقى فرنساي كما جرنا نتكملو كنريئنا مساي صنحو منالبات هلوي وانجسي أبقى فرنساي كما جرنا نقومو سمعنا كنكون نخلينا. Peut-être vous avez entendu comment conjuguer le présent indicatif dans la langue française. انتهونا جين أبينا يكونتات نتكملو زي سمعنا كنكون سلنخيل لو معنتي أبينا يكونتات نتكملون كما جرنا نقومون كنريكن فتنينا. Aujourd'hui, nous allons voir en quel moment on utilise le présent indicatif et comment on peut conjuguer les verbes en présent indicatif dans la langue française. On va voir tout ça, restez avec moi. Alors, l'utilisation de le présent indicatif dans la langue française. وكاني أتراقما لوي وانجسي أبقى فرنساي. أبستفنا لي كنتاتنا نتكملو كدامي l'actualité. On utilise le présent indicatif quand on parle de l'actualité ou quand on parle d'une action qui se passe au moment de parole. هذا نجار أبتن زارول زلنا أوان تر أسفصم تر ألو نزي نجار زي كنجلس انتدلينا هلوي وانجسي نتكلم ويون le présent indicatif نتكلم بزح أبنت علينا نأبنت il fait chaud maintenant حجي هارور ألو حجي هارور غير الله نبلا لنا معسي هارور غيرو حجي من الوقت هذا صحفتي بيجا حجي قر غير الله إلى صحفي الله تهوني جيجا il fait chaud maintenant قنبل كلنا حجي هارور الله مالتيو donc معسي هارور غيرو au moment de parole أبزن زارول زلنا جزي. Donc, pour décrire cette situation, on utilise le présent indicatif. Quand le bateau s'arrête, ou d'autres exemples en plus, il fait froid, il fait frais, il y a du neige aujourd'hui, etc. La description. Quand on décrit une personne, un animal ou autre chose, on utilise le présent de l'indicatif. انتدأ نحارسك كنجلس انتدلينا وين حدا انسسا وي بزعبا كالي نجرات جلاس نجر انتدأ كنزارب انتدلينا كل جزء زهلوي وانجسنتك نابنت بول وي بيتروس نويحيو كم تصور له كم زعين له انتدأ كنتدلينا حروف هاي نتكملنا مسايون هاي نتكملنا انتدأ نتكم هلوي وانجسي par exemple أبنت كنهب تداوينا il a des yeux noirs نسا سليم عين اللوا il a des cheveux longs نسو نويح تصقر اللوا il a alors كاريون تايكن من خلينا نسو نويح اقر اللوا كنبل نغينا il a des jambes longues كنبل نغير مالتي بحفشة سندر أنجلس ندلينا كل جزء le présent de l'indicatif نتكلم. Ensuite, troisièmement, quand on parle de l'habitude, ou si on parle de l'habitude, on utilise toujours le présent de l'indicatif. انتدأ بزعبا كل جزء نجبرهم لمدتات ويوم بزعبا كل جزء نزوترهم نجرات كنزارب تدلينا زي اللوي وانجسي نتكلم. نابنت أنا كل جزء نقول شهستي بونستي أنا كل جزء بابر وسد قال خلنا نتدلي دلينا تدقاقا من جبر نجرس لزغونين زي بزعبازي كنزارب نتدلي لنا هلوي وانجسي نتكلم. Par exemple, نابنت je prends du thé tous les jours. جي إذا tous les jours نزلنا كل جزء نزلنا كل جزء نجبر نجرس لزغونين حرف كنت كمان يدخلنا مسألة كنت كمان يدخلنا نتدلي نتكلم هلوي وانجسي. Donc on utilise le présent de l'indicatif si on parle de l'habitude, comme on vient de parler, je prends du thé tous les jours. Ou je prends le train tous les jours. Je lis des livres tous les jours. Si vous voulez d'autres exemples, vous pouvez aller sur Internet et chercher l'utilisation du présent de l'indicatif pour décrire l'habitude. Et comme tu l'as dit, vous pouvez retrouver.
كاتريمو ويكا رابعي كأمنتا إن أنت كمولو اللوي وانسي بزعبا أدماساو حكي ويزكي حكي تراكن زارب تدلينا اللوي وانسي نتكماتيو. Si on vous parlait de la vérité générale, une vérité qui n'est pas changée, qui ne peut pas changer, une vérité qui est connue par tout le monde ou qui est universellement acceptée, on utilise le présent de l'indicatif. Abnet, la Terre tourne autre du soleil. صحي مدري أدري صحي تزور ولا لا زي كل السلام عليهم ويك أدمساو حكيو أدمساو حكي سلزونه بعرف كنقولين غيرنا بمسأي كنقولين غيرنا بجسجاسي كنقولين غيرنا نتايدا نقول بقولوا يوانسي donc comme la Terre tourne autour du Soleil est une universelle truth est une vérité universelle ou est une vérité générale on utilise le présent de l'indicatif. Ou encore, on a un autre exemple, l'eau est liquide. L'eau est une liquide. ما يفساسي تبقى زغنا خكات عكاكل هاد ما سوا حكي سلازي لو وانك سنت كمال لنا وادي. Ok. Ensuite, pour parler d'une passé récent. أب أزيونا يقرب حلف نزف السم نجر ويدارك حجي كنا بنتكلنا زون لو وانك سنت كمينا نابنت إليو بير أبي لو بيتروس ندلايله il sera à l'instant حج وتيو كنا بلنا خير مالتي ما بلشاد شاي l'ordre on utilise le présent de l'indicatif quand on donne des ordres ou quand on parle de l'ordre qui se passe à présent وبزعبا تنزارو زلنا غزي زفصم تئزاز تداخينو زون هلوي يوانسي كنتكلم من خلينا بزح ابنت لنا نايزي ديليكا بزح ابنت tu rentres immédiatement. كالتفكا تأطل كالتفكا تأطل. Ok. Shabai, on utilise le présent de l'indicatif si on fait la narration. دادا بزعبا ترغان زار متلنا بزون هلوي وانسي نتقامنا ترغا مالتي حجي نابنت الله نعجبزي نسو يمص يبلع دحار تفانيو يغيد نولالنا. Il arrive, il mange, il salue, puis il part. Alors, donc, on utilise le présent indicatif dans les situations que je viens d'expliquer. Ensuite, on va voir comment on peut conjuguer le verbe en présent de l'indicatif. Alors, à maintenant, رئينا لنا كم يجرنا غير إذا قصتات أبلوي وان سنت كمولو كنرغن فتنينا حج ونمساي صنعو. Ok. En français, il y a deux groupes de verbes, verbe régulier et verbe irrégulier. أكون فرنسا كلت جلتات ناي قصتات علو أتوم حدا حق زغتولو نقولهم أتوم قالوا كان حق ديكتولو أتوم حق نغتولو نقولهم. ou les verbes réguliers en français ils sont les verbes qui terminent par ER et IR. أتوم حق زغتولو نقولهم زلنا قصتات ب ER and ER and IR زوديهم أتوم حق زيكتولو غاني بخالق زودو مالتي. ok حجي أتوم ب ER زودو كم يقرأ عينا نقوم حتى أبنت وسيلنا كرر كنفتينا. Maintenant on va voir comment on peut conjuguer les verbes qui se terminent par ER dans le présent indicatif en prenant un mot qui est jouer. jouer تصاوتت وي متصوت مالتي بحفشا أنا يتصوت وي أنا يتصوت اللهم تلاقنا تدلينا جو تا إخال علنا لنا مالتيو نسخي تصوت نسخة تصوت وي نسخة تصوتي اللغي تلاقنا تدلينا تجو ولا لنا نسي تصوت il joue ça تصوت vous jouez نسخاتكم وي نسخاتكم تصوتا وي تصوتوا هجي زين بزحاتيو أكل أقطع مخامنتين تقوم لينا زو في جوي نحلافيها نممهركا ونزيد فولت أصل كتزارب كلها في جوي تبليها مالتي نجو نحنا نصوت إذا نجو هذه أغاني تا on a enlevé OR et on a ajouté ONS نجو هذه قالنا لنا مالتي. ensuite نسن يتصوتا وين ساكن يتصوتا اللوا ترى كنت لينا il joue
ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢልና ኤልጁ እዚ ኦኤንቲ ኣይነንብቦን ኢና ንውስኹ እምበር ኣይነንብቦን ኤልጁ ንብል ንብልና ሰኒ ፀወታ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እታ ኣራ ልዒልና ኤንቲ ወሲኽናላ ማለት እዩ ኦና ኦንሊቭ ኤር et on a ajouté nt ensuite il joue ንሳቶም ይፃወቱ ኣብዚ ያው ልክ ዓምታ ዝበልናያ እትያ እቲ ent ኣይነንብቦንና on prononce pas ent c'est silencieux on dit juste il joue. Alors les verbes qui terminent par ir እዞም ብኢአር ዝውድኡ ቃላት እውን ካብቶም ሕጊ ዝኽተሉ ንብሎም ቃላት እዮም ኣብነት ክንወስድ ኢና ሕጂ ፊኒር ውድአ ወይ መውድአ ማለት እዩ ኣነ ይውድእ ወይ ይውድእ ኣለኹ እንተደኣ ክንብል ተደሊና ኣብ ፕሬዝ ወድላ ኢንዲካቲቭ ኩሉ ግዜ ኣብ ህልዊ እዋን ግሲ ኢና ዘለና ጂ ፊኒ on a enlevé R, on a ajouté S. Tu finis. C'est la même chose ici. On a enlevé R, on a ajouté S. Il finit. Ici, on a enlevé R, on a ajouté T. R à la outsina, T à la lena. Il finit. C'est la même chose. T à la lena à la outsina. Vous finissez. On a enlevé R, on a ajouté 2S, EZ. Nous finissons. زبعنا لنا خردون خلينا WS ONS وصيرنا لنا on a ajouté 2S ONS elles finissent de certaines yoda ici on a ajouté ONT mais on prononce pas l'ONT ils sont silencieux donc on prononce elles finissent c'est pareil pour ils finissent ensuite comme quand abnet partir ou inalatina لك كان فيني غيرنا زقمنا كميات قوم مزيان بعيننا رينا كنردو نخلينا اوكي زبزحو باي ار وي باي ار زود قالات او ቋንቋ فرنساي لي فيرب ريغوليي يبالو زبزح غزي اب هلوي وانغسي بزاب لعلي تقسنا غيرنا نقومون غدي نزب لعلي تقسنا زي خطول جن الو Dans la plupart du temps, on conjugue les verbes qui se terminent par ER et IR dans la même façon que je vous ai montré au-dessus. Mais il y a quelques verbes qui ne suivent pas la règle ou qui on ne peut pas conjuguer de la même façon que je vous ai montré au-dessus. Par exemple, lancer, oui, derber, je lance, tu lances, il lance, vous lancez. nous lançons أبزي حجريوا تاسيز نبرت ناب كالي تغير على مونياتو نزيات زي مستخلان يرنا تايلنا نببنا يرنا nous لونكون دونك واخا كتب لاي تخدي حق قنقا فرنساي دونك زان غزيات تغير على معناتيو il lance اللي هم قديمنا زرانا يي اوكي كالا ابنت اشتي ويكاني مغزا غزي معناتيو زي اخا بي ار تود الله انتخونه جن نيش تستغير نجر الله أزيكم كتستوعبوا لكم j'achète ici le E est remplacé par un accent aigu j'achète il a des sentiment ensuite t'achètes elle on achète nous achetons vous achetez elle achète voilà c'est tout pour maintenant j'espère que vous avez tout compris et si vous avez des questions vous pouvez laisser dans l'espace de commentaires et si vous aimez ma vidéo vous pouvez n'hésitez pas à me donner des likes et de mettre votre commentaire dans l'espace de commentaires et je vais revenir vers vous avec une autre vidéo et à la prochaine fois merci pour regarder et pour m'écouter.